Good afternoon. May humabol pang isa. Ayan. Baby girl naman niya. Ayan. Baby girl Isabella Shiloh. Ayan. Ayan o. Baby girl. Pinanganak si baby ng 12:39. 12:39 PM. Ayan. Ayan. Congratulations, mommy and baby. Nakaraos na sila. Ayan ang mommy, ang baby. Pangalawang baby to. Bali, 4 na taon yung sinundan, no? 4 years old yung sinundan ng baby. Ayan. Ang cute ng baby. Mamaya, bibigay yung mga initial vaccine para kay baby. Yung Hepa B, vitamin kits, yung eye ointment sa mata ni baby. Ayan. Congrats. Ayan si mommy. Ayan. Okay lang, mommy. Nakaraos na. Congrats. Ayan naman si daddy. Ayan. Ayan naman yung midwife namin. Extra yung midwife namin. Ayan. Pangalawang panganganak ni mommy. Ayan. Congratulations, mommy and baby.